Atmosfera u oči tog pogroma martovskog bila je prilično povoljna za Srbe u Gnjilanu, pa ja verujem i na celom Kosovu i Metohiji. Nekako smo se danima osjećali bezbedni, slobodniji. Počeli smo po baštama da obavljamo one poslove, da sejemo, da obrađujemo. Nismo se nadali da će da dođe do takve eskalacije u Obiliću i uopšte na Kosovu. Niko nije ni mogao da uvidi da neke promjene da se dešavaju i da će 17. marta da biti taj, mogu slobodno da kažem, jedan najteži trenutak za srpski narod koji je živeo na prostorima Kosova i Metohije. Čaglavica, selo u blizini Prištine, u kojem su te 2004. godine uglavnom živjeli Srbi. Većina njih ostala je u svojim domovima i posle okončanja sukoba 1999. godine. Živjeli su izolovano, oslanjajući se prvenstveno na obližnju srpsku Gračanicu, a ne na znatno veću Prištinu. Svakodnevni nestanci struje, problem sa nabavkom osnovnih životnih namirnica, strah od čestih napada Albanaca. To je bio život Srba u ovoj enklavi koja je najbliža Prištini. I onda, 15. marta u večernjim satima, desio se prvi incident koji će u narednim danima promeniti istoriju Kosova i Metohije. Kad se vraća iz sela ka kući u Čaglavici, odjednom iza mene prišao s leđa Golf trojka crveni, otvorili su prozori. Onako odjednom, dečko, da te pitam nešto sa albanskim akcentom. Okrenuo sam se i odjednom su izadili pištolji i počeli da pucaju. Vidio sam prigušivač samo, pucali su mene, pao sam dole, onda dodali gas, pobegli. To su Albanci, mogu sam prepoznat to. Jovičini školski drugovi izlaze na protesti i blokiraju put u Čaglavici. Njima se pridružuju i stariji. U Čaglavici je blokiran put Priština-Skoplje. U Gračanici je zaustavljen saobraćaj na magistralnom putu Priština-Gnjilane. Tog 16. marta dolazi i do manjih sukoba između Srba koji protestuju, Albanaca i KFOR-a. Ovo nije prvi put da se ovako nešto dešava. I mislim da je krajnje vreme da ljudi koji su odgovorni za ove zločine prestanu s ovim i da oni ljudi koji su odgovorni za njihovo pronalaženje urade svoj posao i kriminalci izvedu pred lice pravde. Tog 16. marta na ulicama su i Albanci. Udruženja veterana UČK demonstriraju protiv hapšenja svojih pripadnika koji su optuženi za ratne zločine. Procenjuje se da je toga dana oko 18.000 demonstranata protestovalo u svim većim kosovskim gradovima. Čulo se sa govornica da je Kosovo okupirano kao što je nekada bilo. Optuživali su UNMIK da sprovodi istu politiku kao i Srbija. A onda, u večernjim satima 16. marta iz Mitrovice stižu tragične vesti. 3 dečaka albanske nacionalnosti udavila su se u reci Ibar. Za ovaj događaj u selu Čabra, kraj Zubinog potoka, albanski mediji odmah su optužili Srbe. There was an initial report earlier that the incident was ethnic. I have to remind you guys that we don't know that for sure right now. There was a rumor that Serbians chased them into the river. That is unconfirmed. I want to stress that fact.
Iako su predstavnici međunarodne zajednice upozoravali da se sačeka sa rezultatima istrage, lavina neproverenih informacija je pokrenuta. Iste večeri emitovan je intervju sa jednim od trojice preživelih dečaka. Jemi shkuar afër lumit kur disa serbë me një qen për shembull na kanë shojt prej shtëpisë, e kemi kthyer ata unë një mi po, edhe shtëpinë janë një, dhe na jemi munduar me ik, po s'kemi mujt e kemi për lumit, kum pas edhe vllon tam cili ka qenë Florent Veseli 9 vjeçare, nuk ka ditë nët, kum qenë në shtëpinë, kum na tu 15 metra më shumë s'ku mujt. U pomenutom i jedinom intervju, dečak Fetim je samo tvrdio da su ih Srbi psovali iz kuće koja je bila udaljena. Nikada nije izjavio da je grupa dečaka bila proganjana od Srba i da su tako ušli u reku. Ali priča je u medijima spinovana drugačije. Svi albanski mediji su u udarnim vestima plasirali priču kako su se albanski dečaci utopili, dok su ih, govorilo se, Srbi banditi jurili s psima. Celu priču plasirao je Halid Barani, navodni albanski aktivista za ljudska prava iz Kosovske Mitrovice. To je bila priča Halita Baranija. Ja sam posumnjao u tu priču zato što sam znao o kome se radi. To je bio čovjek koji je bio jedan od prvih svedoka na suđenju Slobodanu Miloševiću i na tom suđenju je pomenuo Olivera Ivanovića u jednom kontekstu koji je bio nemoguć, da je Oliver Ivanović organizovao, vodio paravojne jedinice i to. On nije odgovarao za to što je lažno svedočio, ali ovaj čovjek proveo 3 godine u zatvoru. Barani je i tokom ratnih sukoba plasirao slične laži. Tako je ovaj nekadašnji pripadnik UČK proširio tvrdnju, koja nikad nije dokazana, da su Srbi Albance spaljivali u Trepči. Satelitskim telefonom je zapadnim medijima poslao vest da Srbi kamionima dovoze tela do rudnika i da iz Trepče dolaze čudni mirisi. Istražitelji Haškog tribunala nikada nisu dokazali ovu Baranijevu tvrdnju. Kasnije je Halid Barani američkim novinarima Wall Street žurnala, Danielu Perlu i Robertu Bloku priznao da je to bila samo pretpostavka, a ne potvrđena informacija, ali da se, kako je rekao, to od Srba i moglo očekivati. Inače, američkog novinara Daniela Perla, koji je razotkrio Baranijevu laž, nekoliko godina kasnije svirepo su ubili islamski teroristi u Pakistanu. Barani je te večeri u programu radio-televizije Kosova izneo tvrdnje koje će u narednim satima ponavljati svi mediji. Barani je instruisao te dečake, on je majstor za lažne vesti i on je čovek koji ima osjećaj da konstruiše i da oseti trenutak kad će za tom vešću da se povede masa ili međunarodna zajednica, svejedno. Glavna emocija je kad kažete da je neko ubio, udavio decu. Ta količina vesti, ta količina priča koja je kao bujica preplavila medije, albanske medije na Kosovu, je ukazivalo da će se nešto strašno dogoditi. Sve je počelo u ranim jutarnjim satima u južnom delu Kosovske Mitrovice. Profesori su, umesto u školu, đake izveli na ulicu. Protestuju zbog navodnog ubistva 3 albanska dečaka. Đacima se uskoro priključuju i ostali. Grupa Albanaca kreće preko mosta u obračun sa Srbima koji žive u severnom delu grada. To je negdje počelo u ranim jutarnjim časovima, ne sjećam se tačno da je to bilo oko 9-10 sati. Već počelo neko okupljanje na glavnom Ibarskom mostu. Možda negdje oko 11:30 čuli smo komentari nekih mlađih ljudi da je došlo do incidenta i da Šiptari Albanci hoće da pređu most. Oni su pokušali, ja ne znam, nije njih bilo mnogo u početku, možda 100-200 njih, otprilike. Pokušali su da prođu Ibarskim mostom, međutim mi su bili tu skupili nešto nas, ne znam, 50-ak, pa su pokušali da ih vratili smo se, pa su oni posle toga, bilo ih je par hiljada. Biće pokolja, biće mrtvih, mi odavde idemo, nemamo gde da odemo. Mi oružja nemamo, oni puti svih mogućih naoružanja, nema konsekvenci, nema vatrenog odgovora od strane Ulmike i Kejfora.
Onda se rasporedio i francuski KFOR, napravio neku tampon zonu, onda su oni gađali kamenicama. KFOR nije dozvoljavao da pređu na severni deo, čak su upotrebili, čini mi se, i suzavce i šok bombe. I onda je bilo nekakvo zatišje neko vreme i masa sa južne strane je pokušavala da pređe nekoliko puta preko glavnog mosta, a onda preko pešačkog mosta koji je par stotina metra dalje. I u jednom momentu su i uspeli da prođu taj most i prešli su na severnu stranu prema našim zgradama gde živimo. Tu smo se i mi onda skupili pa smo ih nekako potisnuli tamo, onda je krenulo, pucnjava je krenula. U svojoj gužu ja ne znam, čulo se pucnjava na sve strane. Ne može čovjek ni da oceni ko je pucao, ni šta, ni odakle su ti išli hici. Sve je lično na pravi mali rat. Znači, iz našeg pravca se pucalo, koliko sam ja mogu da procenim. Pucalo se iz 3 solitera i pucalo se iz južnog dela. Naravno, nije se samo pucalo. Bačene su bombe i one su uglavnom padale u Ibar sa obe strane. Iz južnog dela i mi smo naravno bacili i sa severnog dela u južno. Pored toga, poleteli su kamenice na obe strane. U neredima u Kosovskoj Mitrovici na srpskoj strani stradalo je 2 ljudi. Na ulici, pored zgrade koja se nalazila u blizini pešačkog mosta, ubijen je 63-godišnji Borivoje Spasojević. Od metka u svom stanu nastradala je i 36-godišnja Jana Tučev. Pa moja supruga je poginula u dnevnom boravku nekih otprilike metar od balkonskih vrata staklenih. 2 metka su je pogodila. Na kraju sam saznao posle obdukcije koja je odrađena da su bili u pitanju dum-dum meci. Pa ja uvek što sam vidio, oni su pucali, čini mi se, iz automatskog oružja, iz kalašnikova, čini mi se da je. Dok ovog snajperistu nisam vidio odakle je pucao. Jer kalibar koji su izvadili i dali mi ga posle obdukcije ukazivo je na snajperski metak. Još bi da dodam da je, koliko se ja sećam, bilo oko 80 povređenih, od toga 2 teže, među kojima i ja. Mi smo se trudili da budemo koliko toliko suzdržani, međutim, Albanci su non stop nas gađali i mi smo krenuli, pukla je bomba ova. Vratili smo ih, uspjeli smo neko da ih oteramo na drugu stranu i stigli smo pola mosta, stigla umnih policija i onda nisu nam dali ništa, terali su nas, nisu dali poče. Njih su posle gađali sucima, su navaljivali, druga strana su jurili onda tamo kod 3 solitera. Tamo je bilo opasno. Čini mi se da nas nisu zaštitili ti francuski vojnici, da bi bilo jako mnogo žrtava. Jer oni su bili spremni bukvalno sve da nas pobiju toga dana. Veliki broj povređenih bio je i na albanskoj strani. Stradala su 4 Albanca. Po izveštajima međunarodnih organizacija, jedan ubijeni bio je snajperista, koga su eliminisale snage KFOR-a. Ostala 3 stradala su na mostu u razmeni vatre između Albanaca, Srba i Francuza. Ranjenih je bilo i među pripadnicima KFOR-a i UNMIK-a. Brojna vozila UNMIK policije zapaljena su u južnom delu grada, gde su sukobi demonstranata i KFOR-a trajali do kraja dana. Do sukoba dolazi i u Čaglavici. Tu su Srbi koji već drugi dan protestuju zbog ranjavanja dečaka Jovice Ivića. Ka Čaglavici kreću Albanci iz Prištine. Njima se pridružuju i đaci iz Ajvalije, koje su nastavnici uputili na protest. Sa njima je i velika grupa studenata Prištinskog univerziteta. Švedski kontingent KFOR-a i UNMIK policija pokušavaju da spreče Albance da uđu u selo i dođu do grupe Srba koja protestuje. Albanci kreću zaobilaznim putevima. Naoružani šipkama, ciglama, kamenjem, ali i vatrenim oružjem počinju da napadaju i KFOR. Pale srpske kuće koje se nalaze na samom ulazu u selo. Tu dolazi do pucnjave između Srba i Albanaca.
Čim je zapaljena prva kuća, mi smo znali da haos kreće prema dubini i da su oni namerili da idu na Gračanicu i da će spržiti sve. I ta ogromna agresija, ta sila je naišla prvo na otpor meštana Čaglavice, sećam se, raznih ljudi, novinara koji su samo hvatali vazduh i probali da pozivaju što više ljudi iz Lapeć sela, iz Gračanice, da se nekako stabilizuje ta linija, jer bilo je najvažnije stati. Albanci još nisu zaustavljeni. Šveđani su nemoćni. U pomoć švedskom kontingentu KFOR-a dolazi norveški bataljon čija se baza nalazila u selu Lebane, nedaleko od Prištine. Når vi ankom i Čaglavica, så jeg fullstendig kaos. Det var hus som brant, serbiske hus som brant. Det var svenske soldater som lå på bakken spredt overalt og skrek. De skyter på oss, de skyter på oss. Mens jeg sto der og hadde overblikk, så hørte jeg kulene susa rundt meg, akkurat som bier, som flyr forbi. Ja shvatam razmere haosa. I shvatam da taj talas, za koji nisam znao koliki je, potpuno preuzima naše živote i da ništa što imamo neće ostati neudareno. Ja, altså, når vi kom til Čaglavica, så var vi en tropp, og de svenskene som var der. Og så kom det også noen fra Eiriksberg og Ukraina, så vi var ikke mange fra KFOR egentlig. Kanskje 300-500 på maks. Men det kom altså ca. 10 000 albanere, så vi fikk jo egentlig kjørt oss. Prøvde albanerne å ta oss i flanken, i siden. Og da angrep de oss med våpen, og da fikk vi støtte av amerikanerne med helikopter oppe i lufta, og så spesialstyrker fra Sverige på høyre sida, og så amerikanere på venstre sida, som passet flanken. Ellers hadde de jo kommet på siden inn. Altså, albanerne skikkelig sleipe. De foran hvor soldatene sto, så hadde de puttet barn og litt eldre mennesker. Så de dyttet dem mot oss først, og så var det mennene bak. Vi probate da se organizujete, da idete zajedno s tim vojnicima, Šveđanima, Norvežanima, Indijcima. Oni nešto probaju da se organizuju sa nejasnim ovlašćenjima, sa potpuno zatečena. To su neka deca koje su zatečena i čijih glave su razbijene. Det var nok sikkert 20-30 soldater som var såra. Alt ifra bruddskader til hjernerystelser til masse slagmerker. Og noen med skuddskader i knæret. Desilo se oko 11 časova da sam ja iz svoje kuće videla možda nekih 100-ak Albanaca kako su se primicali domu zdravlja, tako su se savijali i uzimali kamenice sa zemlje i odmah sam znala da će krenuti na dom zdravlja, prvo kamenovanje, a nakon toga je i spaljen dom zdravlja. Mnogi su očekivali, čak šta i moja porodica tu, sin koji je bio, gde smo bili da je to vozilo će da dođe, da je vatrogasno vozilo i koje će pokušati da se spasi što se može spasiti, da se gasi. Međutim, ne, to je bilo vozilo Jugopetrola sa cisternom goriva. I gdje su šmrk potrebni kao kad šmrk onaj kad odeš da puniš benzin i onaj šmrk veliki. I onda je sve to preko čitave te bolnice ruske bačen taj šmrk i onda je samo bačeno vjerovatno neku šibicu i to je tako planulo nevjerovatno. I onda je zahvaćen i jedan deo doma zdravlja, gdje su u domu zdravlja isto bili su i pacijenti koji su bili tu. Bilo je negdje oko 15 ležećih ljudi, od toga 5 nepokretnih koji su evakuisani kroz prozor. Evo, oko nas su pripadnici KPS policije. Koliko su oni tog dana bili od koristi?
tog dana nisu bili uopšte od koristi. KPS policija je bila ispred rulja Albanaca. I oni su im u stvari pomagali da dođu do nas. Jednostavno ih usmeravali gde treba i šta treba da rade. Došao je policajac, GPS policajac, uniformisan i stao na stepenice mog restorana. Meni i mom sinu rekao je da sam izjavu dao organima i policiji, a takođe i u sudu, da ovaj lokal mora da gori za 5 minuti. Druga situacija koja me jako zabolela jeste da sam bila sam očevidac tuče, odnosno gospodina Trifuna, komšije mog, koga su besumično tukli. Naletio je jedan dečko, udario me ovde. Zatim je naišlo njih, možda posle preko 10. Uborili su me dole, tukli do mile volje. Imam 4 uboda nožom sa ove desne strane. Počelo je sve da pada, da puca, onda su nam palili zavese. Ja sam izbacivala koliko sam mogla onaj papir da ne izgore zavese. Onda su nas pozivali da iziđemo napolje. Onda me jedan kenuo, kome kenuo, ne znam, ovdje u Slavinu. Tu me najviše boli. I ja sam se napravila da sam mrtva, da me ne bi drugi put udario. Kad posle čerku mi tukli. Onda su svi počeli da nas tuku sa motkama, sa kamenicama, sa ciglama, sa šipkama, sa čime nisu. Veliki broj, uglavnom starijih meštana Kosova Polja, bilo je tada pretučeno. Nažalost, u blizini kuće u kojoj je živeo, ubijen je tada 62-godišnji Zlatibor Trajković. Bila je to 3. srpska žrtva toga dana. Njegovo telo pronađeno je ugljenisano u jarku u selu Bresije, u predgrađu Kosova Polja. Nemiri u Kosovu Polju počeli su paljenjem bolnice, potom je zapaljena i osnovna škola, pošta i 2 crkve. Tada je izgorelo 126 srpskih kuća i stanova. Uništeno je sve ono što je simbolizovalo jedan narod na jednoj zemlji. U Kosovu Polju danas živi samo oko 300 Srba. Nekada je ovaj grad od oko 12.000 stanovnika većinski bio naseljen srpskim stanovništvom. Srba danas nema ni u Peći. Oko 10.000 Srba, zbog straha od terora i osvete Albanaca, napustilo je ovaj grad još 1999. godine. To demonstrante nije sprečilo da zapale Srpsku pravoslavnu crkvu, koja se nalazi u samom centru grada. Međutim, njihov cilj toga dana bila je Patrijaršija, najlepši i verovatno najznačajniji manastir na Kosovu i Metohiji. Iniziarono a muoversi dalla strada principale dirigendosi verso il monastero. La gente che si riuniva là era dai 10 inizialmente a 600-700. Fui chiamato da padre Giovan a quel tempo che mi chiese di mandare subito, immediatamente, delle truppe in rinforzo a Peć. Ja sam se tada 2 puta čuo iz Jerusalima sa generalom, tada pukovnikom Kastelanom, koji me oba puta uvjeravao da će apsolutno, da će padobranci da poginu ako treba, ali oni Pećku patrijaršiju i Dečane prepustiti neće. Io lo tranquillizzai, ma avevo già in mente il piano di mandargli una riserva fatta non solo di soldati appiedati e motorizzati, ma anche mandai 3 carri armati. E con i carri armati, passando in mezzo alla gente che era riunita, la folla che era riunita davanti al monastero, e il monastero fu protetto. Fu protetto, ma rimase sotto attacco per più di 30 ore. Demonstranti kreću na srpsko povratničko selo Belo Polje, koje se nalazi na obodu Peći, u neposrednoj blizini italijanske baze. Priča o Belom Polju počinje mnogo ranije. To srpsko selo je 1999. godine već jednom spaljeno. Uz podršku Italijana, ali i pomoć Srbije, selo je obnovljeno.
Bio je to pionirski primer kosovske multikulturalnosti. Srbi su se u Belo Polje vratili. Naturalmente non erano più di 7-8 famiglie, forse 40-50 individui in tutto, però diciamo che l'atmosfera a quel tempo era abbastanza distesa. Situacija se 17. marta preokrenula, ili možda je bolje reći pokazala u realnosti kakva ona jeste. Hiljade demonstranata iz Peći posle paljenja crkve u centru grada i neuspelog paljenja Patrijaršije krenulo je na Belo Polje. Gađali su kamenice, znači stakla su sva bila polomljena u tom trenutku, umnih policija. Ja mi je da je to američka policija bila, došlo jedno 5-6 njih, ali 2-3 su bili na vratima i tražili su brzo da se evakuišemo je dom. I primi che intervennero fu la polizia internazionale, che stavano già là da quelle parti. A un certo punto il contrasto fu così forte e così violento che dovettimo utilizzare le armi. U Belom Polju se toga dana pucalo. Ubijen je Albanac, jedan od demonstranata. Na njega je pucala Amerikanka, pripadnica međunarodne policije. Kako su nam ispričali Srbi koji su tada bili u Belom Polju, demonstrant je nožem nasrnuo na Srbe koje su policajci pokušavali da evakuišu iz parohijskog doma, gde su se sklonili kako bi se spasli od kamenica i molotovljevih koktela. Sutradan je gradonačelnik Peći položio venac na mestu gde je od strane Ujedinjenih nacija ubijan Albanac, slaveći potencijalnog ubicu kao nacionalnog heroja. U Belom Polju danas gotovo da nema Srba. Nema ih ni u Đakovici, gde su još 2004. godine bile samo 4 starice, koje su Italijani pred masom demonstranata evakuisali u crkvu. Nekoliko hiljada Albanaca kamenicama je napadalo ovu pravoslavnu svetinju. Italijani su prinuđeni da zajedno sa starijim Srpkinjama napuste crkvu Uspenja Presvete Bogorodice. Sve 3 pravoslavne crkve u Đakovici tog popodneva su potpuno uništene i spaljene. Nemiri počinju i u Prizrenu, najlepšem kosmetskom gradu. Gradu koji je nekada bio simbol multikulturalnosti i u kojem su se nalazile najlepše srednjovekovne crkve i džamije. Posle ratnih sukoba, u Prizrenu je živelo samo nekoliko srpskih porodica. 2 porodice i 1 samac boravili su u zgradi Bogoslovije, dok je nekoliko familija, uglavnom starijih ljudi, živelo u prizrenskom centralnom naselju Potkaljaja. I sve je bilo u redu do 17. marta 2004. kada su u nekim podnevnim časovima došli neki autobusi od nekud. Nismo bili upućeni ni u toku, izašli sa transparentima. Nismo jednostavno obraćali pažnju jer je to bilo nešto svakodnevno s čime smo se sretali. I onda 5 sati i 3 minute ili 5 sati i 5 minute vidimo da se oni okreću kao po naredbi i polaze prema vratima Bogoslovije. Nedeljko odlazi u svoje, zatvara se, gospođa sa čerkom, mi nastavljamo dalje, znači ja, trudna supruga je bila u 7. mesecu trudnoće i 2 dece od 1,5 do 2,5 godine. Demonstranti tada ulaze u zgradu Prizrenske Bogoslovije. Počinju sa uništavanjem, prebijanjem i paljenjem. Za Nedeljka, da li je Nedeljković, ali ja sam ga zvao Nedeljko, njega nismo uopšte čuli. Međutim, kad su došli do drugog sprata gde je bila gospođa sa svojom čerkom, čuli smo krike, vrištanje, ne plać, ali bukvalno krike. Jedan udara, drugi pali. Pališe i veliku zgradu i rektorovu i sve tamo. Gledam, celo dvorište sve u plamen. I neka drva su bilo u dvorište. I on udariše Dragu u glavu ovde na 2 mesta
i mene. Šiknu nam krv iz glave. Počinje sve da gori, supruga u tom jednom momentu u ćošku, stomak, dvoje dece čučnuli su do kraja da bi mogli da dišu. Molim i Bog uslišava molbu i jednostavno deca i trudna supruga izlaze kroz prozorčić koji je ovako bio, bukvalno, znači to dan danas on stoji tamo. Oni su tu uspeli smo da izguramo moju suprugu, dvoje dece i ja sam pošao, koliko je to bilo neke nerealnosti u celoj situaciji i zaglavio se do ovde. Ja sam bio tada krupan debel. Oprostio sam se sa ženom, zamolio da spase tu decu ako može i vratio se nazad. Međutim, želja za opstankom i samoodržanjem izgleda najjača na svetu. Tad je u meni proradilo neko ludilo, pa sam frižiderem počeo da lupam u zid i uspeo da napravim jednu rupu dovoljno veliku da ja mogu da izađem kroz nju. Pleskonjići su se spasli. Spasle su se i majka i ćerka Filipović. Ipak, u zgradi Bogoslovije ubijen je tada 60-godišnji Dragan Nedeljković. Pošto nije imao porodicu, sahranjen je u tišini na pravoslavnom groblju u Prizrenu. U Prizrenu je tih dana zapaljeno ili uništeno sve ono što je pripadalo Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Zapaljena je Bogoslovija, eparhijski dvor, crkva Svetog Đorđa i ono što je najdragocvenije i u istorijskom smislu najznačajnije, zapaljena je i potpuno uništena crkva Bogorodice Ljeviške iz 13. veka, koja se nalazi na UNESCO-ovoj listi kulturne baštine. Zapaljene su i srpske kuće u centralnom gradskom naselju Potkaljaja. Na ulicama toga dana nije bilo pripadnika nemačkog KFOR-a. Kako je kasnije pisao nemački Špigl u tekstu Zečevi sa Kosova, nemački vojnici odbijali su da pruže pomoć čak i svojim sunarodnicima, nemačkim policajcima, koji su tada u Prizrenu bili u redovima UN policije. I dok su Nemci ostali u kasarni, Prizren je goreo i goreo, a ljudi su stradali. Oni su nagrnuli u dvorište. Bilo ih i previše. Bilo ih je teško izbrojati. Prvo što je bilo, bio je udarac nogom u grudi. Trpela sam i ostala sam na nogama. Zatim je usledio udarac pesnicom usta. Rasečena gornja usna, izbijena 2 zuba. Još jedan udarac pesnicom u levo oko. Gorelo je i ova kuća, i ova kuća, i ovaj deo je goreo. Oni su bili ovdje dok su izašli. Zahvaljujući ovom kupatilu, oni su sada živi. 30 godina rada, brat i ja, snaja i žena, ovo smo gradili za 10 minuta je otišlo sve. Jedino što nam je ostalo, to je ovaj ključ. Nažalost, nema vrata, nema šta da otključamo. Bilo je 6-7 demonstranata u centru Gnjilane i u ovim ulicama širokim oko centra. Posebno prema ovoj ulici, prema Srpskoj Mahali. Imali su tačno spisak koje su srpske kuće, koje nisu. I redom su palili. Toga dana zapaljeno je 26 srpskih kuća. U Gnjilanu je pala još jedna žrtva. Ubijen je Slobodan Perić, profesor fizičkog vaspitanja. Perić se u kući koju su napali demonstranti nalazio s majkom. Kad je Slobodan vidio da to strašno se čini, onda je on izašao, predao se. Kroz palir je išao, tako da su oni počeli još odatle da ga biju i da udaraju. I tada su ga dokrajčili gaženjem i skakanjem na njemu. Izdahnuo je u mukama. Onda se vratili ovi baš
zagriženi ekstremisti vratili se kući da vide gde je njegova majka. I našli je, tukli je, iskrvarila je sva je u modricama bila i lečila se mjesec dana ili više nešto u Vranjskoj i Niškoj bolnici i podlegla je povredama. U mojoj porodici nikada nije postojalo razmišljanje da se Gnjilane napusti. Videli ste i kuću gore. Roditelji nikada, možda je majka ponekad i pominjala kad vidi da se porodice pokrenu, kreću ka Srbiji, kaže da prodamo pa da odemo. Otac je uvijek govore, a gde ima bolje? A gde ima bolje? Kako smo se izvukli, sad ću ti pričam. Izvukli smo se i rekao sam ženi da izađe i ona iz kuće. Kad smo izašla žena iz kuće, ona se sakrila tamo više šupe u klozetu. A ja sam stao ovamo, pa sam gledao. Ušli su unutra u kuću. I ja sam ušao sa njima u kuću. Stavio sam u kapu, nisu me poznali. Sa šiptarima je ušao u kući. I kad sam ušao unutra, oni su počeli da lomu u pohodnice, doći sam i ja sam lomio. I to je odjedno planulo. Pokazat ću mi na drugu stranu odakle su počeli. Evo vidjeli ste i sami ovdje ove krpice, ove flaše. I ovo to je sve načisto spaljeno. Sve spaljeno. Što sam za svojih 75 godina. Sve to izgledalo. Ista slika i u Lipljanu. Bačena je bomba na Srpsku pravoslavnu crkvu. Napadnuti su Srbi koji su živjeli u stambenim zgradama u centru grada. Zapaljene su srpske kuće. Prvo su počeli da nas gađaju kamenicama, da nas plaše, da nas isteraju iz kuće, verovatno da nas ubiju. Mi smo bili uporni, sedeli, sklanjali se od prostorije, u prostoriju smo ulazili. Onda su oni počeli da urlaju, da viču i da pale kuću. A i moj brat kaže, ajdemo da budemo u kupatilu, ima voda, ako treba da se kvasimo, nećemo valjda da izgorimo. Međutim, i tu počeo dim mnogo da nas guši, pa plafon da pada i nismo mogli ni tu da sedimo. Onda smo rešili da izađemo od kuće. Moj brat kaže, a ja ću da vas zaštićujem, a vi dohvati mamu i bežite. Čim smo izašli iz kuće, oni su pucali na mog brata. Dok sam sklonila majku iza kuće, kad sam se okrenula, vidim brat dole. Nenade, šta je bilo? Dohvatim ga, ne pokazuje znake života. Nenade, šta da radim? Nenade, šta je ovo? A oni pucaju i dalje i samo urlaju, smeju se. Svašta su radili. Moj brat imao 53 godine, radio u fabriku, imao povredu na radnom mesto, leva ruka mu bila oduzeta. On je bio invalid. Nikad nije držao oružje u ruke, nije bio u ratu, nikog nije povredio. Verovala ili ne, i oni su ga poštovali mnogo i voleli. Ali ne znam, ili samo što smo zato Srbi, samo jedan Srbi da bude manje, ili ne znam zašto. Nije imalo razloga, ali eto, ubili ga. Šta je bilo, gospođo? Šta je bilo? Svašta, šta nije? Je upaljeno? Svašta. Ubijaju? Ludnica, ubijaju. U Čaglavici je ceo dan napeto. Tamo su švedski, norveški i irski kontingenti. Pomoć im pružaju i Amerikanci, pripadnici KFOR-a. Sa njima je i ukrajinska i indijska policija. Iz Prištine ceo dan pristiže masa demonstranata koja broji nekoliko hiljada, naspram 500 vojnika KFOR-a. Sukobi traju već nekoliko sati, ima mnogo ranjenih vojnika KFOR-a. Når den blå bilen kom, så jeg den et ganske langt stykke bak soldatene, cirka en 50 meter. Og
Jeg tenkte at oi, det her ikke bra. Hvis den lastebilen får farta opp og kjører gjennom soldatene, så vil albanerne bryte gjennom. Så jeg tenkte, skal jeg eller skal jeg ikke skyte, tenkte jeg. Og det spørsmålet fikk jeg flere ganger med meg selv. At skal eller skal ikke, skal ikke. Men til slutt så var lastebilen helt inntil soldatene. Og da hadde jeg ikke noe annet valg. Ja. Så, men jeg skjøt til jeg så han seine han på siden og datt ut sidevinduet. Men samtidig som bilen var helt nære soldatene, så klarte en albaner å gå mellom beina eller på siden av gutta Skjoldborgen og satt på kne. Når jeg først så han, satt han på kne og så på meg, skulle ta meg. Og da husker jeg skjøt 2 skudd med en gang rett i brystet på han. Og så falt han bare rett ned til bakken. Og da ble han trekt ut av albanerne, ut av der hvor Skjoldborgen sto. Og det jeg også husket etter at jeg hadde skytet disse 2 menneskene, var den enorme steinmengden som fløy over mot oss da jeg gikk ned i bakken. Det hagla med stein. Tada su ubijena 2 Albanca, 2 bivša pripadnika UČK iz okoline Drenice. Demonstranti su onda napali borbeno vozilo švedskog kontingenta u kojem su se nalazili vojnici KFOR-a. Så fikk vi melding om av svenskene at det lå såra soldater inne i Sisund. Det som var at albanerne prøvde å slå seg gjennom vinduene med spett for å skade de som var inne i Sisund og sette fyr på den. Så Ukraina Special Police og vi norske, vi måtte altså slåss som om vi var gamle dager. Altså måtte kaste spreng CS-granater foran oss, så albanerne flytta seg. Drama u Čaglavici traje satima, dakle, od podneva i prepodneva do, recimo, može se slobodno reći do 11 uveče, kada ona kulminira. I u jednom trenutku pojavio se jedan oficir KFOR-a, ne mogu da se setim kog kontingenta, i kaže, dolaze Amerikanci, oni neće razlikovati ni Srbe, ni Albance. Pobiće sve na svom putu. Molim vas da se čuvate i da se razmaknete. I u tom trenutku se dogodila, dolaze sa hamerima, dolaze sa opremom za noćne operacije i udaraju u tu masu i odbacuju je prema Prištini, i ta vest je otišla kao jedna od najvažnijih vesti, iako, kažem, je to za nas bilo u tom trenutku, što se Čaglavice tiče, već u neku ruku stabilizovana linija, ali oni su je odbacili. Albanerne ville svia hele Čaglavica, landsbyen. De ville altså brenne ned hele byen. Det skjønte vi, etnisk rensing. De ville alle serberne vekk. De er jo så hat at det er ikke sett maken. Uroševac, grad u kojem danas više nema Srba. I tog 17. marta 2004. godine tamo je živelo samo nekoliko srpskih porodica, uglavnom starijih ljudi. Oni su sve vreme imali 24-časovnu zaštitu KFOR-a. Godinama posle rata, kroz Uroševac i Kosovo i Metohiju, mogli su da idu samo uz pratnju najpre američkih, a potom grčkih vojnika. Tako je bilo i 17. marta. Kroz sad vremena dođe drugi Grk, kaže Zorane, kaže uđe unutra, kaže upali televizor. Ja uključim, kad vidimo već neredi su počeli oko crkve, narod se skupio. Ali gledali smo preko televizije, to sve je bilo, znači bilo to sve, direktan prenos bilo je, nije bilo nešto skriveno. Strah nam je bilo u tom momentu, vidimo koja je to masa ljudi. I samo nam rekao, ajde, kaže, da se sklonite, kaže, malo u to vozilo njihovo.
ja sa suprugu, i on kažem da uzmem nešto. Ne, kaže, samo zbog bezbednosti. I mi kad smo ušli u taj vozil, oni samo zatvorili sve vrata i kaže, Zorane, kaže, mi, kaže, idemo, kaže, u bazu, kaže, vas vodim. Ja kažem, čekaj da uzmem dokumente. Kaže, ostavi dokumente, kaže, bitna je, kaže, glava. Οπότε κάποια στιγμή δόθηκε εντολή 100 άτομα και 10 τάγκς, άρματα να ετοιμαστούν για να βγουν στην πόλη. Οπότε ξεκινήσαμε και βγήκαμε έξω, ανέβασα ένα βίντεο που υπάρχει. Εγώ ήμουν σε ένα αεροπιστόφορο μέσα οδηγός. Φτάσαμε δύσκολα στον Άγιο Ούρο, με πολύ κόσμο, να χτυπάνε με πέτρες, με καδρόνια, με ξύλα το άρμα. Τι να πάθει το άρμα. Φτάσαμε εκεί πέρα στην εκκλησία. Ήταν μερικοί μέσα στην εκκλησία μαζί και ο διοικητής μας με κάποιους άλλους αξιωματικούς. Ήταν χαόδης κατάσταση. Ως νέα άτομα που πετούσαν πέτρες και φωνάζανε. Τώρα από ό,τι κατάλαβα στα μπαλκόνια και στις ταράτσες υπήρχαν και άνθρωποι με όπλα και γκαλάζνικο και πυροβολούσαν από εκεί την εκκλησία, τις καμπάνες και όλα αυτά. Όλοι οι Αλβανοί που ήταν εκεί πέρα, όλοι οι κάτοικοι, όσοι ήταν δηλαδή που συγκεντρωθήκανε, όλοι ήταν εκεί στην εκκλησία, στον Άγιο Ούρο. Όλοι. Μιλάμε τώρα 2-3 κόσμος πρέπει να ήταν. Ήταν λίγο άσχημη η κατάσταση. Πυροβολισμοί, φωτιές. Ένας αξιωματικός αεροδικός μας τραυματίστηκε, κάηκε. Ήταν πολύ άσχημο. Ηρέμησε. Όταν ήρθαν τα ελικόπτερα και ρίξαν τα δακρυγόνα, αναγκαστικά φύγαμε. Δεν πιστεύω ότι ήταν θέμα Αμερικανών, ήταν ότι δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν όλος ο κόσμος και συνέβη αυτό. Κοιτάξτε, φόβος υπήρξε οπωσδήποτε. Έτσι. Και τη στιγμή που είχε απαγορευτεί να ρίξουμε έστω και στον αέρα για φόβο, για να φοβήσουμε λίγο τον κόσμο. Εκείνη τη στιγμή εγώ χωρίς να με δει κάποιος, έκανα το σταυρό μου και είπα Παναγιά μου βοήθησέ μας, δεν έχω κάνει παιδί ακόμα. Zahvaljujući grčkim i američkim vojnicima, crkva Svetog Uroša je sačuvana. Delimično su izgorela samo ulazna vrata. Međutim, sve srpske kuće u gradu su spaljene, a srpsko stanovništvo proterano iz Uroševca. Najžalije mi je mog dnevnika petogodišnjeg. Svo naše zatočeništvo petogodišnje u kući. Zato za sve to vreme ja nisam nigde izašla. Samo nekoliko puta u dvorište. Svakog lista i svake moje napisane reči mi je izuzetno žao. Srba više nema ni u Prištini. Oko 40.000 Srba napustilo je grad odmah nakon bombardovanja. Stalni napadi i ubistva od strane UČK doprineli su iseljavanju. Te 2004. godine oko 120 Srba živelo je u prištinskom centralnom naselju Ulpijana, u zgradi U programa. Tu su, maltene zatvoreni, boravili već godinama. Ja sam Novu godinu 2003. na 2004. odlučio da provedem sam. Nekako sam uzeo kameru u ruke i otišao u Prištinu. Slučajno sam na jednom balkonu video jednu grupu ljudi koji na jedan potpuno drugačiji način gleda na svet oko sebe. To je ta zgrada U programa o kojoj sam čuo ranije, o kojoj nikad nisam bio, u kojoj su ostali da žive poslednji Srbi u Prištini, koji su se tu zatekli nadajući se da će se situacija nakon kraja rata smiriti, ali su u stvari ostali tu zatočeni godinama, u stvari i u tom nekom monolitnom getu koji malo podsjeća na onako Kusturičin underground. Oni su tu kao, oni žive neki život u limbu, u jednoj zgradi sa 6 ulaza, iz koje deca izlaze jedino u oklopnim vozilima u školu, a odrasli sve vreme provode pijući u toj jednoj prodavnici koja je improvizovana u podrumu. Ima nekoliko ljudi koji rade u Ujedinjenim nacijama, nekoliko ljudi koji rade u KFOR-u, nekoliko ljudi koji rade kao ja u nevladinom sektoru, a
ovo ostalo je masa ljudi koji su u nekim poznim decenijama svog života i nekoliko porodica. But I want to say one other thing about the YU building. This was the first project that I managed when I went to Kosovo. I managed this project for 2 years, and it certainly was an insight into how things worked on the territory. Because we supplied a gym, we supplied a shop, we set up various projects in the building, and one by one they were all squashed, squeezed out of existence. The people in the YU building lived under constant terror. Odgovor kakav je bio život, bio je težak, bio je potpuno zadojen strahom i strah je vladao gotovo kod svih ljudi. Taj intervju notni se završio pitanjem, znači šta bi ti, mislim, taj dečak od 12 godina, šta bi ti radio da si na nekom drugom mestu? Pa, nikad ne bi kući bio, samo bi izlazio. To u školu kad radem, kući jedem i onda odmah napred. I kad je zima? I kad je Nova godina? Kad je Nova godina. Ujutru sam krenuo i izveo neke od tih igračaka od jednog od glavnih protagonista u filmu u šetnju, kad već oni nisu mogli. A onda se desio i mart i epilog tragični te priče. Hiljade demonstranata okuplja se oko zgrade U programa. I onda isti scenario. Kamenovanje i paljenje. Prvo su nastradali neki automobili, pa su onda bacani motovljevi kokteli na same ulaze, te donje ulaze. I taj huk, taj huk mase, ta frekvencija nasilja je bila nekako sve jasnija. Sve jasnija da će u jednom trenutku zaista da nama bude kraj svima tu, ukoliko neko ne dođe da nas spasi. Vreme prolazilo i zaista nikoga nije bilo. Putem telefona se zvala, ne znam, i policija kosovska, zvale su se i ambasade u Beogradu, zvao se i Kejfun i niko ne dolazi, znači, da zaštiti nikoga. Više nema ni pripadnika kosovske policije. I u toj nekoj jurnjavi daj ovo, daj ono, idi dole, proveri. Na trećem spratu ispred mene su se pojavila 2 Albanca. Jedan je sigurno bio maloletan, jako nizak, plave kose i plavih očiju, a drugi je bio crn i visok. Možda nekih 18-19 godina, ne više. To je taj nizak je izvadio nožagu. On je skočio meni na leđa i počeo da me nožem ubada po glavi i po vratu. Krv je šiknula i ona se po zidovima je prskala. Ja sam uzeo tu krv, ja sam počeo po njima da prskam. Po njima dvojici. I taj mali sa plavim očima je bio skroz krvav. Znači, tako da su se i oni uplašili u jednom trenutku. I oni su samo u jednom trenutku zbrisali. I odlazim u stan svoj, i uzimam čaršafe i stavljam čaršaf na to i čaršafi su krvi i cela dnevna soba. Ovako to je sve lokva krvi. I osjećam tako jak udarac u glavu. Međutim, moja pozicija
nakon nekoliko sekundi ja kapiram da sam na ramenu nekog čoveka koji je u maskirnoj uniformi i tu je i puška njegova. Ja sam naime udario glavom u ta metalna vrata i nekako sam došao ponovo ovde. Agonija stanovnika U programa trajala je satima. Oni su evakuisani negde posle ponoći u nekoliko navrata. Iza njih ostali su uništeni i demolirani stanovi, zapaljeni automobili. Izgoreo je i autobus kojim su deca iz ove zgrade odvožena u školu. Ulazim u taj transporter i u razgovoru sa Tamarom, koju sam tražio u zgradi, i rekao, ko nas je spasio, ko nas je dovezu, znaš, kaže Irci. Taj Irac je sigurno u sebi stvorio raj, jer nas je spasio i on i njegovi prijatelji, pa nas sigurno preko 100 su spasili te večeri. U spasavanju 122 stanovnika U programa učestvovalo je 7 irskih vojnika i 2 švedska oficira. U kasnijoj fazi evakuacije pomoć im je pružila i UNMIK policija. Po informacijama koje su nama dostupne, oni su se dobrovoljno javili i krenuli iz baze Slim Line, koja se nalazila u Prištini. Mnogi među njima su bili štabni oficiri, koji nisu morali da izlaze na teren. Strašne vesti koje su dolazile iz U programa motivisale su vojnike da izađu iz baze i spasu živote stanovnika ove zgrade. Irski i švedski izvori navode da su demonstranti bili agresivni i prema pripadnicima KFOR-a. Pucali su na njih i bacali granate. Te večeri u Prištini ubijen još jedan Albanac, 11. albanska žrtva ovog nezapamćenog terora i divljanja. Pošto su zapalili crkve i srpske kuće u Prizrenu, demonstranti su u večernjim satima krenuli ka obližnjem manastiru Svetih Arhangela. Nemački vojnici blokirali su most koji vodi ka manastiru, ali su demonstranti, kako svedoče monasi manastira, izuli cipele i pregazili reku Bistricu. Nemački KFOR je potom evakuisao monahe. Ostavljen bez ikakve zaštite, manastir u kome je nekada bio sahranjen srpski car Dušan, do temelja je spaljen i uništen. Kad su isterali sve Srbe iz grada, onda su vidjeli da je tu završen posao. Onda je masa od tih 6-7 hiljada, 2000 njih se odvojila i otišla prema Šilovu, koje je etnički čisto srpsko selo. I tu su na raskrsnici počeli da vršljaju. Povređeno je 10-15 koji su naišli vozilima na toj raskrsnici. Kako se to desilo? Pa ja sam naišao iz Bojanovca i naišao sam na grupu i izašli iz kola, mi izbacili i tukli su. Tamo se ljudi, doduše, nisu se organizovali, nego su spontano izašli ispred sela. Između njih se našao italijanski KFOR. Tako da su posle te blokade se razišli i povukli. Video sam mitropolita Amfilohija kako juri gore uzbrdo negde. Pitao ga šta je, o čemu se radi, kaže gori džamija, idemo tamo da vidimo nešto. I onda sam sa njim otišao i zatekli smo tamo haos i džumbus, taj bes neki. Čuli da se to slično dešava u Nišu. Odmah sam shvatio i rekao, pa,
ovo je sad strašno, mi ne znamo tačno šta se dešava na Kosovu, a ovde se dešava ovo. To je reakcija koja je potpuno besmislena, nema nikakve veze sa onim, ali daje alibi i stavlja u ravnotežu paljenje džamije u Nišu i Beogradu sa pogromom i progonom 10.000 Srba iz svojih kuća. Dakle, to je glup potez koji je samo u korist onih koji su izvršili pogrom nad Srbima na Kosovu. Te noći gorele su 2 džamije u Srbiji. Gorele su i srpske kuće na Kosovu i Metohiji. Oko 800 srpskih kuća zapaljeno je tada. Noć je, osim vatre, donela i nove srpske žrtve. Prvo je brat stradao udarcima tupim u glavu i po leđima, a kasnije mu je metak ispaljen u glavu jedan, a jedan u ruku. Ostao je na nešto mrtav. Bratanac je odmah izišao za njim i on je zadobio 2 rane prostrelne. KFOR nije dozvolio helikopter da se prebaci do baze Bonstila, on je putem iskrvario. Otac i sin, Dragi i Borko Stolić, ubijeni su u selu Drajkovce, u opštini Štrpce, ispred kuće koja se nalazila na obodu sela. Iako je naknadno forenzičkom istragom utvrđeno da je pucano iz puške koja je pripadala policajcu kosovske policije, za ovo ubistvo, kao i za ostala počinjena toga dana, niko nije odgovarao. Jeg hørte selv personlig general Kammerhoff på nett, på radio, til norske styrken. Han sa på natta 17. at den måten albanerne oppfører seg på nå, gir han oss klare ordre om å gjøre akkurat hva vi føler og slå tilbake opprøret. Rett og slett krig, bare fjerne det. Oni su prvi dan reagovali samo tako da brane sebe, znači svoje jedinice, nisu branili što je napadnuto. Tek su drugog dana je taj komandant KFOR-a izdao naređenje da mogu da upotrebe bojevu municiju, da brane i sebe, ali i ugrožene objekte. Jeg kan si at etter Kammerhoff sa til oss personlig at i fritekst bare gjør hva dere vil, så rett og slett er en rar opplevelse å fjerne alle regler, så bare måke på. Og det gjør noe med mennesket, få den meldinga om at bare gjør hva du vil, bare fjern de opprørerne. KFOR dire degli ordini differenti cercate di resistere e salvate le vite umane vostre e poi vedete di prendere quanta più difesa possibile dei serbi kosovari. Naime, tada je KFOR-om komandovao nemački general Kammerhoff, što je isto veoma problematično jer su očigledno naredbe koje su odatle stizale bile nejasne i pokazalo se da KFOR, kada je u pitanju krizna situacija, da niko ne zove komandu KFOR-a ili makar ne mari za njihove upute, naredbe ili instrukcije, nego da se ravna prema nacionalnim centrima odlučivanja. Un altro fattore importante è che certamente il comando centrale di KFOR dava gli ordini, ma ciascun contingente obbedisce naturalmente anche ad una politica nazionale e può darsi, ma di questo non sono certo, si può dire, ma può darsi che qualche contingente abbia chiesto in patria cosa fare. J'aurais aimé, en tant que commandant de la KFOR, donner des ordres et qu'ils soient exécutés dans la façon dont je voulais qu'ils soient exécutés. Mais dans certains cas, ce n'était pas possible parce que les commandants des contingents, des différents contingents, disaient non, ça, je ne peux pas le faire parce que mon gouvernement ne veut pas que je le fasse. C'est la difficulté de la KFOR, c'est la difficulté d'une force multinationale. Sa druge strane, mora da se kaže i da je to bila vojska. To je bila vojska na terenu koja nije bila spremna niti obučena za sukobe sa, da kažemo, narodom, sa masama. To je veliki problem zato što vojnik dobija naređenje da izvrši zadatak
i da neutrališe živu silu neprijatelja. Oni jednostavno nisu znali kako da se ponašaju, niti su bili opremljeni za takve situacije. C'est pas possible de protéger tout le monde et toutes les emprises. Quand la KFOR est rentrée au Kosovo, il y avait 50 000 soldats. Quand moi j'ai pris le commandement de la KFOR, il n'y en avait plus que 18 000, ce qui est déjà beaucoup, mais qui empêchait de protéger, de mettre des soldats statiques autour des églises. Ako je KFOR imao 20.000 pripadnika, a smatra se da je tih demonstranata bilo od 50 do 70.000, onda se i može i pretpostaviti da zaista i nisu mogli u svakom mestu baš da reaguju. Ali je se pokazalo da je bilo dovoljno da na nekim ključnim mestima ispolje odlučno dejstvo, kao što je bilo u Čaglavici i Mitrovici. To su ovi Albanci vrlo brzo saznali i onda su već 19. ta dejstva njihova prestala. In my opinion, it was lack of political will. I think they were informed to stay in their bases and not to get involved, because the Albanians saw them as their liberators. They saw them as the people who were there to protect them. I think the Norwegians did quite a lot in Čaglavica, and then, of course, the American army came in when it dragged on until the 21st of March. So there were a few exceptions, but in general, I think they were doing what they were told, and were told to stay in base. Donc je ne peux pas juger avec précision de ce qu'il s'est passé, n'étant pas sur place et n'étant pas en responsabilité. Néanmoins, j'ai examiné les événements d'assez près, puisque je savais que j'allais prendre le commandement de la KFOR, et donc je voulais absolument que ces événements ne se reproduisent pas. To nije tajna da su oni imali takve planove da se angažuju u sprečavanju eventualnog nasilnog prodora naših snaga na prostor Kosova i Metohije. I sam raspored KFOR-a i reagovanje, mislim, procedure reagovanja su bile vezane za reagovanje u slučaju da naša vojska krene. Oni zaista nisu bili spremni, niti su razmišljali o tome da mogu Albanci da se dignu. Čaglavica je nekada bila etnički srpsko selo. Danas je Čaglavica predgrađe Prištine, gde su na prostoru nekadašnjih srpskih kuća izgrađeni hipermarketi i poslovni centri. Tu su i luksuzne vile sa bazenima koje okružuju usamljeno pravoslavno groblje. Deo u kojem još uvek žive Srbi, mada u znatno manjem broju nego 2004. i dalje liči na selo. Kroz Čaglavicu prolazi danas i autoput. Bilo je to strateško mesto koje su Albanci evidentno želeli da očiste od Srba, jer su na Čaglavicu krenuli i 18. marta. Hiljade ljudi ponovo u koloni iz Prištine. Ovoga puta KFOR je bio spremniji. Napravljena je barikada ispred sela na uzvišenju Veternik. Der var det bare albanske unge gutter som prøvde å bryte gjennom linja. Men der hadde vi altså satt opp piggtrådsperringer og fått litt sjanse til å forberede oss. Men der begynte albanerne å bruke ild og bevegelse. Det vil si at det begynte å gjøre sånn som et geværlag vil gjøre i krig. Bruke manøver, krigføring oppover. Så de var nok de mest proffe gutta som kom der. De kastet håndgranater, splinthåndgranater mot oss. Og da begynte vi også å bruke skarpskyttere på flankene hvis vi ser noen med våpen i hånda eller granater. Så da ble det også skutt varselskudd og skutt folk da også den dagen. Kola hitne pomoći tog 18. marta vozila su ceo dan povređene demonstrante od Čaglavice ka bolnici u Prištini. Sad tam Đuko zašao mi. Pe cilja su orijeni tu? Pe do mlede sa te. Koje je da tiši Đuko? Kor se shkojshin të gjud, që 3-4 plagun, që
Do toj težu ata gazda cjesën tënë. Transportohen në vendet e fati. Pa dar kush kjet i pyet, pas kjet kush. Velika grupa demonstranata je i u Podujevu. Na autentičnim snimcima koji su nastali toga dana najbolje se vidi kakva je bila uloga albanskih medija u stvaranju etničkog naboja. Demonstranti se srdačno pozdravljaju sa novinarima i snimateljima koji ih prate do pravoslavne crkve Svetog Andreje. Vidimo i pripadnike češkog i slovačkog KFOR-a, koji se nemoćno povlače ispred mase od oko 500 napadača. Rulja upada u crkvu, ruše krstove, skidaju zvono, pale i na kraju miniraju istočni zid hrama. Albanska novinarka za to vreme, bez ikakvog osvrta na divljanje, snima svoje uključenje. Mira protestues llapjan kanë dalur këtu te Kisha Ortodokse në Besjan dhe e dogjën atë për të shprehur revoltën e tyre ndaj ngjarjeve tragjike që kanë ndodhur ditë më parë në Kosovë. Demonstranti su kasnije zapalili i komunikacioni centar češkog KFOR-a, a po svedočenju čeških vojnika potpuno su demolirali i obližnje pravoslavno groblje i vadili kosti iz grobova. Snimak koji gledate je snimak albanske televizije, do koga je još 2004. godine došla Srpska bezbednosno-informativna agencija. U Obiliću je sve ostalo, tamo povratka više nema i te dve zgrade su bile do juče u žici, ograđene, kao u logoru. Mene su izgorene dve kuće dvospratne, do temelja. Važno da smo mi spasili glavu, u pitanju je. A u budućnosti, šta će da bude, Bog zna. Eto, nijem što da kažem. 5 sprata palata da bude, da imam svilu i kadifu, da imam na svaki sprat po 5 posluge, tamo se ne vraćam. Posle nekoliko dana sa ekipom otišli smo da snimamo Obilić. Imali smo šta da vidimo, sve je to bilo razrušeno, popaljeno, opljačkano, čak što više, malo im je bilo što su opljačkali kuće, nego sav metal, a one plastenike koje smo imali, sve su to odneli, a prilikom ulaska u moje dvorište zatekli smo poruku obešenu parase, što znači poruka ne vraćajte se, vi ćete ovako da prođete. Pogledajte ovu sliku, ja ne mogu da objasnim. Ovo je ljudski um, ne može da uradi. Znači, hteli su i tim činom da ugase sve što postoji ovdje. I ta svinja kao jedna životinja koja čak simbolizuje možda nemuslimansko stanovništvo, mada to nije toliki faktor, ali pomeriti jednu svinju, poneti je, mislim, i nije to jednostavan čin, to je bukvalno, to se ima puno simbolike učitane u tom jednom vešanju svinje na pragu jedne kuće. U Obiliću je 18. marta uništeno oko 90 srpskih kuća i stanova, a opljačkane su i kuće Roma koji su živjeli u ovom gradu. Romi su bili na meti napada i u Vučitrnu, gradu u kojem u martu 2004. godine više nije bilo Srba. Tamo su napadnute i spaljene kuće Aškalija, Roma muslimanske veroispovesti koji govore albanski jezik. Romi su stalno bili na udaru UČK, jer su ih militantni Albanci smatrali lojalnim Srbima. U Vučitrnu je spaljeno oko 70 aškalijskih kuća, a Aškalije proterane iz grada. Zapaljena je i Srpska pravoslavna crkva. I crkva Svetog Ilije u Vučitrnu i sve ostale crkve i manastiri koji su uništeni u martu 2004. godine ponovo su obnovljeni. Gomila demonstranata okuplja se i u Srbici. Kreću ka manastiru Devič. Francuski KFOR evakuiše monahinje iz manastira i prekrasan manastir iz 15. veka ponovo gori. Jednom je već bio napadnut. Tokom Drugog svjetskog rata manastir su opljačkali i razrušili albanski fašisti.
najjači udarac, mislim, za mene, za ceo život, će biti kada je ta mlada jedna monahinja u manastiru Devič, kasnije smo mi tada uz pratnju UMNIK policije, ušli u manastir Devič i sa njima bili igumanijom i tom, od njih su blindiranim kolima vozili. Mi smo ušli, ali je bila tu ta pratnja, jer su snajperisti bili negde relativno tu blizu, pa sad eto da ne bude nešto. I sad u tom trenutku, mislim, mi gledamo da nas neko ne gađa, da snimimo nešto, time se bavimo, barem ja, a ona ide okolo i traži mesto i zapitkaju okolo da li može neko da neki šator, ona bi tu ostala da spava. Jer je njoj već tada strah da možda neće moći da se vrati u tu svetinju. Moje očekivanje ja bi samo da se vratimo tamo. Jedino to očekujemo. Pa bez obzira što je manastir... Pa nema veze, ako stoji crkva, mi bi se sklonili u crkvu, pa nešto, šatore, nešto, našli bi nešto. Ta psihoza tipa da je nešto oteto, tu u prisustvu nekoga ko je došao da zaštiti sve. I sada ne bi bilo ukradeno, daj da ja ostanem tu pod šatorom. To govori recimo jedna devojka, Srpkinja, u tim danima, u tim momentima. Manastir Visoki Dečani bio je napadnut i tokom prethodnog dana. 6 minobacačkih granata ispaljeno je u blizini manastira. Sada masa kreće na Dečane. Dečane, gli albanesi kosovari si avvicinavano veramente, erano attaccati alle mura perimetrali e stavano quasi salendo. Qualcuno riuscì a salire ma fu cacciato via e il loro intento era di entrare dentro il monastero, aprire le porte del monastero e far entrare, come nelle guerre medievali contro i castelli, far entrare gli albanesi kosovari e conquistare il monastero. Quindi fu molto difficile la situazione in Dečane e visto che era difficile, con padre Sava, con il quale iniziai a parlare delle operazioni, gli chiesi a padre Sava quanti monaci erano presenti all'interno del monastero e la sua domanda fu: ma perché me lo chiedi? Perché sto preparando il piano di evacuazione nel caso in cui il monastero non riesca ad essere completamente difeso dai miei uomini. La risposta fu di padre Sava: no, non ti dirò mai quanti monaci stanno qui all'interno, perché noi moriremo all'interno del monastero nel caso in cui il monastero venga attaccato. Monaštvo je donelo odluku da po svaku cenu ostaju u manastiru. Italijani odlučuju da brane Visoke Dečane i iz vatrenog oružja pucaju na demonstrante. Soltanto 5-6 italiani furono leggermente feriti dal lancio di stonze, di pietre e molotov. Che io abbia conoscenza, ma non ho mai avuto contezza di questo, una trentina di albanesi kosovari furono da noi feriti, non uccisi, feriti in punti del corpo non vitali per reagire contro attacchi proporzionati sempre, la reazione era sempre proporzionale alla forza. I tako su italijanski padobranci, pored Pečke patrijaršije, od potpunog uništavanja spasli i jedan od najlepših srpskih manastira na Kosovu i Metohiji, Visoke Dečane. Za 1 sat su nas ispreveli. Za 1 sat. Ja iz Udbe su me vstali u čak. Gledao televizor i čujem pucnjava. Izađem van kad čujem pucnjava. Ja jurnem dole. Kad dole dođoše kolovovi iz UMNIK-a, ono već pali. Svi su se skupili u tu negdje otprilike na tom delu koji je bliže Mitrovici. U tom, posle možda, koliko je bilo, 15-20 minuta, došli su vojnici Kejforovi. Iz te baze, koje je na možda kilometar vazdušne linije, putem kilometar i po od sela. Njihov zadatak je bio, oni su došli samo kamionima i rekli su da oni ne mogu da zaštite selo, ne mogu da zaštite ljude i oni su iz te baze, pošto ta baza na malo više kvoti u odnosu na selo, iz baze su posmatrali kako selo gori.
ne peux pas répondre à la question, je ne suis pas suffisamment au courant de ce qui s'est passé exactement sur place. Nous ne pouvons pas mettre un soldat devant chaque maison et devant chaque habitant pour le protéger. Ce n'est pas possible. Encore une fois, nulle part dans le monde, nulle part dans les conflits, on voit aujourd'hui, la sécurité n'est possible à 100%. Dio je, kaže, mi ne možda da štitimo, bežite. Poslednji sam sa bratom krenuo. Ja nisam znao da idemo, samo sam pratio taj strašni niz tih resica dima koji su se uzdizale iz spaljenih kuća i već tu se video taj razmjera tog uništenja u stvari i tako se i nekako očitavala mapa tog sela da se vidi da je to jedna dugačka ulica i po razmaku tih linijica dima se shvata odmah pri prilazu sela da gori svaka kuća u nizu. Porodičnih kuća, uključujući i pomoćne objekte, 147 kuća je spaljeno. Sve su spaljene. I went there after the pogrom and we have, lots of photos taken of the houses that were destroyed. But what was interesting to me was practically every house that had been destroyed had a wall with an Albanian name on it. And I took loads of photographs of that because I couldn't believe that anybody could have the belief in themselves that they could destroy a village and then just take the houses. Ovo je srpske što govori. Pošla zuti. Srpske što govore, to je skjer si poš medicinu tuta. Srpske što govore, A onda je sve nekako iznenada stalo. Incidenata je bilo i naredna 3 dana, sve do 21. marta, ali su oni bili pojedinačni i više ne tako masovni. 18. marta u Prištinu je stigao američki admiral, zapovednik južnog krila NATO-a Gregory Johnson i privremeno preuzeo kontrolu nad KFOR-om. 18. marta su se prvi put javnosti obratili i albanski političari, koji sad pozivaju na prestanak nasilja. U kampanju smirivanja situacije uključili su i familiju nastradalih dečaka. Njihova priča je sada sasvim drugačija. Kam qef mu ndalu e mos me pas nanat mi u myt tjerë djem mu ndalu kjo kry tjertë mu ndalu. Mos me vujt mutra tjera. Mos me pas më varreza në Kosovë. Ju lutem që naluni bonët e qetë ta përdorum mençurinë tonë edhe të ndëgjojmë miqtë tanë edhe institucionet e tona edhe njerëz që ja dojnë të mirën e kësaj Kosovës e ta fitojmë pavarësinë që është e pashmangshme. Sicuramente c'è una soluzione del contrasto dal punto di vista politico-diplomatico. E quello che accadde infatti è che dopo 3 giorni di aggressioni il tutto si fermò. Je pense que les politiques ont joué un rôle. Quand ils ont vu, au début, ils ont laissé faire, comme pensant que c'était un incident comme un autre, que ça allait se calmer. Et quand au bout de 2 jours, ils ont vu que vraiment ça prenait des proportions, ils sont intervenus des 2 côtés, et surtout du côté albanais, pour dire stop. Mi smo to ostalo mi saopštili admiralu Gregoriju Johnsonu da imamo stanje jedinice u pripravnosti, da je veliki pritisak se vrši naše javnosti i da ćemo mi da krenemo ako ne budu preduzeli mere. Tako smo mu to mi saopštili. Na sastanku u kasarni 37. motorne brigade u Raški. On je posle toga izjavio da se radi o etničkom čišćenju i u punom kapacitetu su se snage KFOR-a poslije angažovale da se ta situacija smiri, što se i dogodilo 19. marta. Nasilje je u 2 dana izbilo na 33 mesta na Kosovu i Metohiji. Počelo je u Mitrovici, zatim Čaglavici, buknulo je u Kosovu Polju, Peći, Đakovici, Gnjilanu, Lipljanu. Gorelo je u Prizrenu, u Roševcu, Prištini, Obiliću, Vučitrnu,
Podujevu. U nasilju je, po procenama međunarodnih organizacija, učestvovalo između 55.000 i 70.000 demonstranata. Det var organisert fra albanerne sin side, fordi etterretningstroppen vår, den avlytta telefoner og hørte at de jobba med hverandre, albanerne, hvor de skulle plassere hvem og alt. Så dette ble organisert. Albansen organiserer seg. Avevano la capacità di utilizzare i sistemi di comunicazione in maniera molto efficace, perché riuscivano a concentrare grossi numeri di persone sui siti particolari, su punti di raccolta, e da lì c'era chiaramente un comandante, uno che dirigeva le attività. Για μένα αυτό με τα παιδιά που πνίγηκαν, τι κάναν, δεν ξέρω, ήταν πρόφαση, δηλαδή ήταν ευκαιρία για να γίνει αυτό που έγινε. Το να μαζευτεί τόσος κόσμος μέσα σε λίγη ώρα, έτσι, ήταν έτοιμο, δηλαδή προμελετημένο. Έτσι πιστεύω εγώ. Γιατί δεν μπορεί να μαζευτεί τόσος κόσμος, δηλαδή μέσα σε λίγη ώρα. Je pense que les Kosovo-Albanais ont toujours voulu, enfin toujours, désiré assez fortement leur indépendance. Bon, ce n'était pas possible à ce moment-là, et donc la tension montait à chaque fois, et ils profitaient, comme je l'ai dit, d'un incident qui n'a jamais été confirmé, cet incident d'ailleurs. On ne sait jamais très bien dans cette situation quelle est la raison profonde de cette émeute. Mon opinion, c'est que c'est parti spontanément, cet incident, et puis c'est monté un peu en puissance, et là, il peut y avoir des actions organisées pour continuer à maintenir la violence et la manifestation. Jedan od bivših pripadnika UČK, Škumbin Mehmeti, tvrdio je za albanske medije da su martovski neredi mnogo ranije organizovani. Mehmeti je inače pred Kosovskim sudom osuđen na 30 godina zatvora zbog ubistva UNMIK i policajca KPS-a. Spominjao se kao zaštićeni svedok Euleksa za mnoga posleratna ubistva počinjena od strane UČK. Grupi ka marrë për krahje politike me organizu tranzit të Marsit, 2004. Përvej gjitha partive që ndalë për luftës. S'po foli partive tash teretare, po njerëse figurave të narta, tyne. Ka marrë për krahje. Edhe ne kemi shkuar. Fillim janarit, apo fund vjetorit, kemi shku, jemi stacionu në Mitrovic, kemi bu plane, kemi bu takime me persona ndryshëm, edhe kemi fillu me organizu tranzitat të Marsit. I srpske obaveštajne službe imaju saznanja da je martovsko nasilje organizovano ranije. Kako oni tvrde, sastanci na kojima je dogovarano održani su u oktobru i novembru 2003. u Prištini i u okolini Vitine. Da bi do nezadovoljstva na Kosovu i Metohiji moglo da dođe, znao je i Richard Holbrooke. On je, kako kaže, upozoravao State Department na tu činjenicu još u oktobru 2003. godine. The events in Kosovo yesterday were inevitable. In fact, when I was there in October, I publicly warned people, including the United States and the United Nations personnel, that if they didn't take steps to resolve the final status question of Kosovo, that it was inevitable that there would be a deterioration. I think the only people who were probably surprised were the Serbs, because I was actually informed yesterday again when speaking to a friend that who worked for the intelligence services years ago in Kosovo. He told me that, and he reminded me, that Quent and NATO had actually given permission to the UÇK leadership to arrange something, like a pretext, to cause some little bit of violence so that they could move on with the independence issue. Because there was a stalemate, nothing was really happening. Jako dobra organizacija mora da postoji na teritoriji celog Kosova kod Albanaca, a sa druge strane ta organizacija da se napravi mora da dobije zeleno svetlo od strane sila moći na zapadu.
Zato mislim da se to i čuvalo u tajnosti da bi sam Kefor izgledao, po znacima navoda, iznenađen, a on zaista jeste bio iznenađen. Era completamente inaspettata una azione di questo genere che sorprese anche noi. Possiamo dire che l'intelligence non funzionò bene? E certo, era inaspettato, non ci si aspettava. Le nostre regole d'ingaggio. Vi fikk ikke noe etterretning av vår eskadron den 17. Gjorde vi ikke, men vi fikk det i etterkant om telefoner, at de organiserte seg. Per quanto riguarda gli obiettivi di una violenza del genere, si può pensare che fossero quelli di accelerare il processo di indipendenza, dimostrando con i fatti che gli albanesi kosovari non volevano attendere oltre e forse anche cercando di cacciare, diciamo, i serbi per paura. Est-ce que tous ces incidents sont focalisés ou étaient organisés pour pousser pour avoir l'indépendance? Encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait une volonté absolue au travers de ces émeutes d'obtenir l'indépendance. Mais je suis convaincu qu'effectivement les Albaniens aspiraient à l'indépendance. Et ça est arrivé d'ailleurs d'une façon particulièrement surprenante et rapidement, en partie grâce à l'appui des États-Unis. Apsolutno je posle toga došlo do povlađivanja Albancima i odjednom niko nije više mario ni za status, ni za standarde, ni za više od autonomije, manje od nezavisnosti. Sve te floskule su otišle i sve je krenulo ka stvaranju jedne nezavisne države. Mimo gubitka života, kulturne baštine i svega, ono što je najodvratnije u celoj toj priči u martu je da je to u stvari jedna politička pobeda onih koji su vršili fizičko nasilje. 17. mart je najveći zločin u doba mira u Evropi posle Drugog svetskog rata po svom totalitetu. Izgubili smo biblioteke, škole, crkve, arhitekturu, freske, groblja, živote ljudi, urbane sredine, sela, životinje. Pogrom 17. marta je najopsežniji napad na čitavu jednu civilizaciju, na sve što imate. I on ima ambiciju da vi apsolutno nestanete. Cilj je bio isterivanje Srba s Kosova i Metohije, mislim to apsolutno ne mogu. I pokazati da je KFOR nesposoban da vrši svoju funkciju. Potrebbe essere stato un tentativo per forzare la mano e cercare di ottenere qualche provvedimento a loro. Credo che sia stato soprattutto questo per dare un messaggio, dire noi vogliamo liberarci definitivamente di questa condizione. Oni su bili nezadovoljni zato što su stali na pola puta. Dakle, nisu očistili Srbe. Nije došlo do konačnog rešenja kada su Srbi u pitanju, a s druge strane dobili su međunarodnu zajednicu kao tutore i kao nekoga ko treba da ih uči demokratiji. So 2004 pogrom was not particularly a surprise to me. It was just the culmination of all the small pogroms into one big pogrom. Taj 17. mart je bio ne samo po meni, nego i po svim ostalim Srbima koji su živjeli dole mnogo teži nego bombardovanje koje je bilo strahovito teško, ali je 17. mart bio, 17. i 18. mart, mnogo težak za srpski narod. Mnogo. Žao mi je svih ljudi koji su izgubili život. Žao mi je svih ljudi koji su se propatili i negde svi zajedno mislim da moramo uraditi mnogo više, da jasno kažemo da to nikad više nikome ne smije da se dogodi.